दुलत आहमद बुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिकिया बाहादुरनि जराव जे आगि बुबाग्रानि राज आमालो बुबाग्रा वाइतंनाय ते बुबाग्रानि बागै सामुं ख्लायनाय ते तिप्रासानि पुइला ककब्रक ग्रामार सैनाय बनि बुस्ला दागारै जागा सेग्लायथिनि बुजागै लामा चखा मिया बनि बुसुक रुबेल मजुमदार नौनुगुई मानखाना जेफ्रु मानि ककब्रक हायगोबा हाथाय कतर लाहार कासुना सकां दङ टिबिनि मांपिलि तै आदार्स सोशल नेटवर्क तै जतन बिनि कक पिरजकमनि जों तिप्रा सारकनि मानि ककब्रक न रोमान स्क्रिप्ट बाय सयनानि बागै जों सापर्ट खायना नांगौ तामके जे रोमान स्क्रिप्ट बाय काहामके ककब्रक न मानि ककब्रक न सैमान मसक बांगाला बेंगली स्क्रिप्ट बाय सै मान्य हनै ते देवनागरिक बाय इंग्या हनै ब खरकसा थ्रुकसा बसं नि इंगै तिप्रासानि बागै कक सामानि ते अमनसि सिगां जों सायो मांखा जोंमायबो फुनिंति कक सागा गोबांमा बार न रुबेल मजुमदार बनि बसला जे बथाजोंनाय बसला हायकबा जे पुइला तिरप्रा हासिनि तिप्रा सारंनि मानि ककब्रकनि डिक्शनारि ग्रामार सैनायनि बुसुक रुबेल मजुमदार तिनी बनि बुफा किसा जागा सेक्लाय मानि तै पलिटिकल्स नि फान फुनुगै बनो आगिन सिमुन सातो फाइमानि कोटम मामला चलिउनि तमनि फियाबा मिया गांके दागासबा अंलाय थानि ओ बुरा दागासबा अंगै बुजाक थिनि ओ लाथारो सेगै नाजाक थिनि ओ बनि क्लाय आरनो स्ट्रोक अंगै बनि लांमा चखा रुबेल मजुमदारनि बनि बुफा हायकबा बुबाग्रा बीर विक्रम बाय सामुं तांनाय पुइला तिप्रासानि मानि ककब्रक नि जे ग्रामार सैनायनि बसला बचुंनो तालसा तालनि सिगांनि सिमुंनो आनि अमहाय प्रब्लेम उंतंखा पलिटिकल्स मैटर नि तियै जों तिप्रामो थाख्लायो हनै बरक थुरुकसाफोर तिप्रामो थाख्लायो पलिटिकल्स मैटर नि तै तिप्रामो थाखायो हनै चिनि जागाफोरति सेगै सम्पत्ति सेगै जोंनो अमहाय हानां पिनां खायगा हनै ब स्वयं आनबो साहजाक तालसा सिगां साहजाक तै सोशल मीडिया नि हयते तिप्रामो थानि मोस्ट सीनियर लीडर्स न हायको फाउंडर मेंबर न ब कमेंट्स नि बिसिंति बय पोस्ट रमा जागा कमेंट नि बिसिंति सावि दङ तै गोरोंखा गोबांखौ आनो किसा सुबाग्रा दि हनै बेबा जराव ब चुबा सुमान्य नि बागै तिनि अमहाय पार्टी म कत्रङै बनि रुबेल मजुमदार नि बुफा तिनि खैनानि नांखा रुबेल मजुमदार बनो जे फ्रु TIS by रिंजाक इनडिफिनाइट स्ट्राइक हनै जे प्रो खायलाय फ्रु आमचे सिकां जे मेसेज रनाय जों मानि ककब्रक न रोमान स्क्रिप्ट सैनानि सपोर्ट मा खायनाय ताम कांके बनि करते बतंग हनै बाफ्रु साका आनि थागु आगि बुबाग्रा बीर विक्रम बासे सामुं तांमनि महाराज बीर विक्रम बासे सामुं तांगै तिप्रासन बागै पुइला ग्रामार सैमानि आनि बुथुय बमहाय दङ जे मानि जत्त दफानि न बसगाङा आगौ थांनानि राइट्स दङ आ राइट्स न केबो सबायमानिया आबागै तिप्रासा बसं मानि ककब्रक न रोमान स्क्रिप्ट सैनानि बागै जत सपोर्ट खायनो नांनाय हनै रुबेल कक सामानि दङ आमो दङ टिभिओ नायनायदि रुबेल मजुमदार मानि ककब्रकनि खरकसा ब थुरुकसा बसंनि इंगै ब मानि ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट न सपोर्ट खालाय कक सामानि यागलो ब गोबांखौ न प्रेसार मानखा हायफोनो ब आगिन सिमुनो तिप्रासा दफा बाय बुबाग्रानि आमालनि सिमुनो तंगै तंग तिप्रासा दफा बाय सामुं खाय दङ तिप्रासा रकनि बागै काहाम खालाय दङ बेबो तिनि अ जराव बनि बुफा बथारजांना नांखा आबागै ब इनडाइरेक्टली सासुखा जत नेतानि याक्तै ताबुक बिनि कयमुं बुबाग्रा बनि नुखुनो किसा नायजाथु चुबाथु बनि बुफा तो बथारजाका हायपन अ जागा सेकजाकमानि पार्टी मुं ताबसुक जरा बनि कुनो रेहे मान्याखौ बुफा तो थैका रुबेल मजुमदार अमनो कयमुं बुबाग्रा हायकेबा जे टप लीडर्स रक बनि गानाव बासाननि बागै कयमुं दङ बनि फासिंतै जोंमै फुनिं कक सामानि तै आदार्स नेतास रक बुबायबो ब कक साजाक हायके अ पार्टी मुं तामखंखा
সাবই बोथार जाखा बाहायके थाइ सेक जाखा आ रिपोर्ट न सबाय सुक्रुप सायखनारनाय दङ टिभिनि कक्टमा सुक्रुपनाय सेमुलिकाया जमातियानि खुक्तै हायके पार्टी मुंतामखा नायनायदि दाबो बुबाग्रा हायकेबा बुबाग्रानि जत सेंक्रा क्रक रुबेल मजुमदारनि गानाव बुसुक बासानो पार्टी मुंखा सुनामरानि खुलुमका আমরা জায়গা বেচছি কার কাছে ওই সাদেকের কাছে মন্টুর বাকি যা তার বাসার নাম কিটা জানি এরপরে দিয়ে জায়গাটা লইয়া সামনে জায়গাটাতে বাদ দিছে না সামনে জায়গাটা বাদ না দিয়ে তার ইয়ে তুললে রাখছে মানে কিন্তু 4 ঘন্টা তারে বুঝাই দিছে তারা তো সরলতা 4 ঘন্টা তার কাছে বেচছি 4 ঘন্টা আমি দিছি এর বাইরে তো আইতো না ওখানতে এটা দাবি করে দিয়ে আমরা কিচ্ছু করতাম না তে রাস্তা দিয়ে তার আইয়ে যায় কাজ করে দূর করে এটা লিয়ে মামলা চলছে এন ইটা দিতে সিদ্ধান্ত তারা করতে পারে মামলায় এই উকিল বলে দিকে আইছে এবার খুলবে থেকে ইয়ে নাই না মাত্র গেছে এন মামলা চলছে তোমার অর্ডার ছাড়া তুমি এনে কাজ করতেছি কিনা তিনি বতাই সাহাयनो हाय जागाथाय सेग्लायमानो कितिंगै नौगानानि तंनाय बरक बाय ताकासो बाख्लायो हावा खिख्लाय रजावै बखानि बेब्रा बाय चक्र जावै लांमा सखा खरकसा बरक पातिका कक्ति सालो सुनामरा शहरनि अफिस दिला आमसायो पाति मनो कितिंगै ताबा आमसाय थगै बेलायखनो लुकरक तुमफ्लालायजा जों कक्टमाव साइमानका आ जागाथाय सेग्लायमानो कितिंगै सालकलक मा रमै कक बांलायै फायलायमानि सुनामरा शहरनि अफिस दिला आमसायनि तनै नाजिर आहमेद मजुमदार ताय नौगानानि तनै सादेक मियानि बिसिङो आबनो तै मामला बर्ष लेखा केरं नवा कक्सिल सामं केरं नवा केरं खलनाय आ जागा थाइनो तिनि आरि बेरा बना हनै फायख्या सादेक मिया बाय फियाबा उमर साकरा उमर बिसिदक सिबानी आ नाजिर आहमेद कासखा कक्सिल सामं आबा बायतुमफ्ला जागै नाजिर आहमेद न दाकसबा खलाय हाव खिख्लाय रोखा हनै कक्सिल सामं सादेक आसुक सिमिया बिनि हिनजांनाय लाथानो बसियागै तलाङै थांखा सादेक आफ्रो जराव तुमफ्ला जागमा बाय बरक चप्रप लायै बखानि बेमार बाय चप्रप जागै लांमा आरिवै थांखा पातेमा थायो हायफाना ताबा आपाटे मनो तै आमसे थैनो करक बेलायखनो तुमफ्ला लायजा आपनि यागलो बरक तामसा कापरन खुतैनो खलायनि दिस एसन दो टिभिनि मांखिबा লোক ওনাকে যখন হাসপাতালে আনা হয় ওনার নাম নাজির আহমেদ মজুমদার তো মজুমদারবাবু যখন হাসপাতালে আনা হয় উনি আনকনসিয়াস অবস্থায় ছিল তো আমরা বিবি পেশেন্ট দেখে দেখলাম যে ওনার পেশেন্ট মেজার করতে পারছি না তো এরপর আমরা ওনাকে ওনার হার্ট খুব দুর্বলভাবে চলছিল তো আমরা ওই সময় সিপিআর দিলাম অক্সিজেন সাপ্লাই দিলাম এরপর আমরা যা যা প্রয়োজনীয় কর্তব্য আছে সব কিছু ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট করলাম কিন্তু ম্যানেজমেন্ট করার পরে দেখলাম যে ওনার চেষ্টা করার পরে ওনার কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না তো বুঝতে পারলাম উনি মোটামুটি এটা একটা এক্সপায়ার করেছেন তো যতটুকু শুনলাম যে বাড়িতে কোনো একটা বিষয় নিয়ে উনি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই কারণবশত কোনো একটা বাড়িতে কী সমস্যা হয়েছে ওদের এটাই শুনলাম জানতে পারলাম তো উনি অলরেডি প্রেশারের ওষুধও খাচ্ছেন তো ওটা একটা এফেক্ট আছে যে হার্টের পেশেন্টরা যদি কোনো সময় কোনো ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে পড়ে অনেক সময় যে কোনো সময় এটা হার্টের সমস্যা হতে পারে তো সেই কারণবশত হয়তো বা উনি পড়েছেন বা এই কারণবশত কিছু একটা ঘটনা ঘটতে পারে যতটুকু বুঝতে পারলাম আমরা জায়গা বেচছি কার কাছে ওই সাদেকের কাছে মন্টুর বাকি যা তার বাসার নাম কিটা জানি এরপরে দিয়ে জায়গাটা লইয়া সামনে জায়গাটাতে বাদ দিছে না সামনে জায়গাটা বাদ না দিয়ে তার ইয়ে তুললে রাখছে মানে কিন্তু 4 ঘন্টা তারে বুঝাই দিছে তারা তো সরলতা 4 ঘন্টা তার কাছে বেচছি 4 ঘন্টা আমি দিছি এর বাইরে তো আইতো না ওখানতে এটা দাবি করে দিয়ে আমরা কিচ্ছু করতাম না তে রাস্তা দিয়ে তার আইয়ে যায় কাজ করে দূর করে এটা লিয়ে মামলা চলছে এন ইটা দিতে সিদ্ধান্ত তারা করতে পারে মামলায় এই উকিল বলে দিকে আইছে এবার খুলবে থেকে ইয়ে নাই না মাত্র গেছে এন মামলা চলছে তোমার অর্ডার ছাড়া তুমি এনে কাজ করতেছি কিনা